Rest area camp 57 ramai bis ya. Ada apa Haryanto ya? Hari Wisata. Hari Sabtu ramai. Kak Arisma, transport. Anjir, coba ke atas dong. Kayak ini, kayak Kispandas suaranya. Saya tahu siapa ya? Hah? Luar biasa ini. Tiba-tiba ketemu di sini. Mania Kuningan. Sekarang ada di 57. Nah, trip saya mau bareng sama ini nih. Mas Lutfi Adila ya. Mau kemana nih? Kita mau ke gunung. Ke gunung. Nah, itu ramai pasukan Basuri ya. Di 57. Kawan wisata.
P Haryanto Mini. Wah, P Haryanto Mini ya, medium bass. Kosong 3. Ya, AR MD 03 medium bass ya. Agrama Sultan. Sinar Depo. Cipta Karunia. Nah, ini ada truk. Matahari Holiday.